Salut, c'est Amina. Alors aujourd'hui, on va voir les exercices de notre deuxième leçon de la production écrite de la lettre de remerciement. Alors qu'on a déjà شنو la lettre de remerciement, comment on peut remercier, شنو les expressions اللي ممكن أننا نستعملو avec intensité et sans intensité, عرفنا la mise en page ديالها. Alors اليوم إن شاء الله غادي نخدمو فيها des exercices باش نعرفوها أكتر. Alors d'abord غادي نشوفوا أولا بعدا كيفاش ممكن أننا نorganiser les éléments ديال la lettre de remerciement, c'est-à-dire la mise en page. أولا كتكون عندنا le lieu et la date. هادشي متفق عليه. هاد لا ميزون باج شحال من مره درناها. ديجا كنا شفناها في لا lettre d'autorisation. D'accord? Très bien. Alors pour la mise en page, عندنا أولا le lieu et la date. هنايا كتكون في الفوق. Après كتكون عندنا les coordonnées ديال le destinataire, les coordonnées de la destinataire. يعني معلومات المرسل. من بعد كيجيو لينا les coordonnées ديال le destinataire, c'est-à-dire المعلومات ديال المرسل إليه. Et après كتكون عندنا l'objet اللي كنديرو قدامو remerciement. هادشي بالنسبة لا lettre de remerciement. في l'objet كنديرو هنايا قدامو remerciement. Après كتجي عندنا la formule d'appel. La formule d'appel كنكتبوها هنايا. D'accord? Très bien. Et après كيكون عندنا le corps de la lettre. Le corps de la lettre كنديرو فيه أولا واحد l'expression ديال le remerciement. Par exemple عندنا هنايا j'ai l'honneur de vous exprimer mes plus sincères remerciements et ma profonde gratitude. D'accord? هذه هي واحد l'expression ديال le remerciement في le niveau soutenu. حيت عندنا déjà هنايا la lettre conventionnelle. D'accord? يعني الرسالة الإدارية كنكتبو هنايا l'expression ديال niveau soutenu. Très bien. Après كنعطيو هنايا الحجج باش كنعللو داك le remerciement ديالنا. Et après كتكون عندنا la formule finale. La formule finale دائما في la lettre conventionnelle كنديرو هادي en vous remerciant d'avance, je veux prie d'agréer monsieur l'expression de ma plus haute considération. Très bien. Et finalement كتكون عندنا la signature, c'est-à-dire le nom et le prénom ديال داك le destinataire. Très bien. هادشي اللي كان بالنسبة la mise en page ديال la lettre de remerciement. Très bien. Alors, déjà, l'exercice numéro 1, complétez la lettre de remerciement, c'est dessus, avec les mots ou les expressions suivantes. Alors, عندنا هنايا واحد la lettre, d'accord? عندنا فراغات خصنا نعمروهم. هما الكلمات. عندنا le directeur, d'agréer, gratitude, salutation, remerciement, l'autorisation, mes remerciements. D'accord? Très bien. Alors, عندنا هنايا كما شفنا قبيله في لا ميزون باج. اول حاجه كتكون عندنا لو ليو اي لا دات مراكش لو 13 ديسمبر 2022. ابري شنو هما هادو؟ تري بيان سي لي كوردوني دو كي لو ديستيناتور. تري بيان. ابري شكون كيكون عندنا هنايا لي كوردوني ديال لو ديستيناتير. الوغ عندنا هنايا امسيو دو كوليج لاله كنزغبه. امسيو كي شكون؟ تري بيان. شنو غادي نديرو هنايا؟ Très bien, غادي نديرو le directeur, le directeur. Très bien. Monsieur le directeur du collège لاله كنزة أغابة. Après, شنو كنا قلنا على هاد لا lettre؟ شنو غادي تكون؟ حنا فين كاينين؟ كاينين في لا lettre de quoi؟ لا lettre de remerciement. C'est-à-dire l'objet شنو غادي نديرو فيه؟ غادي نديرو فيه quoi؟ remerciement. هاد remerciement غادي نجيبوها لهنا. Remerciement. Très bien. Après, monsieur le directeur, شنو تكون هادي la formule de quoi? La formule d'appel. Très bien. من بعد la formule d'appel شنو كتجي لينا quoi? هادشي كي قلت لكم قبيله. مزيان. L'expression de remerciement. J'ai l'honneur de vous exprimer les plus sincères et ma profonde de m'avoir accordé. Alors, شنو غادي نديرو هنا في l'expression? J'ai l'honneur de vous exprimer quoi? يعني عندي ليا الشرف انني نعبر لك على كوا. شنو غادي نديرو هنايا؟ j'ai l'honneur de vous exprimer mes remerciements هي اللي غادي نديرو هنايا. très bien. le plus sincère et ma profonde شنو غادي نديرو هنايا؟ gratitude. très bien. de m'avoir accordé. علاش غادي نشكرو حنايا هاد المدير؟
علاش حيتاش عطانا quoi عطانا l'autorisation de m'avoir accordé l'autorisation d'utiliser la salle multimédia. Très bien. Votre autorisation nous a permis de réaliser le but de notre campagne de sensibilisation dans les bonnes conditions. Je tiens également à remercier au nom du club de l'environnement nos chers professeurs de SVT, Histoire et Géographie qui ont encadré ce projet. Très bien. Après, ما قرينا le corps de la lettre. اشنو كيكون عندنا هنايا كتكون عندنا هنايا la formule de politesse. Très bien. Alors شنو غادي نديرو فيها en vous remerciant d'avance je vous prie de quoi هاد l'expression ديما كنديروها ملي كنا باقي كنقراو لا lettre d'autorisation ولا la demande d'autorisation كنا كنهضروا على هاد l'expression ديال ou bien la formule de politesse يعني je vous prie de quoi d'agréer d'agréer نحطوها هنا monsieur l'expression de mes sincères salutations finalement كنديروا le nom et le prénom Omar président du club d'environnement alors je vois la correction en général كي قلت لكم هنا كنديروا le directeur après l'objet كنديروا فيه remerciement هنا تاني كنديروا mes remerciements gratitude l'autorisation d'agréer et finalement salutation très bien راكم غادي مزيان très bien alors exercice numéro 2 عندنا فيه sujet c'est-à-dire la rédaction غادي نكتبو très bien alors au nom de votre classe يعني باسم القسم ديالك rédigez une lettre de remerciement au directeur de votre collège pour le remercier de vous avoir autorisé la création d'une radio scolaire en lui expliquant l'importance de ce genre de projet alors عندنا هنايا باسم القسم ديالك rédiger une lettre de remerciement غادي نكتبوا واحد رسالة شكر لمن au directeur يعني شنو عندنا هنايا شمنو ديال لا lettre عندنا لا lettre conventionnelle رسالة إدارية de votre collège pour le remercier علاش غادي نشكروه de vous avoir autorisé la création d'une radio scolaire غادي نشكروه حيتاش سمح لينا اننا نكريو او لا اننا ننشئو واحد الراديو سكولير en lui expliquant l'importance de ce genre de projet يعني هاد en lui expliquant l'importance de ce genre de projet فين غادي نشرحوه في le corps de la lettre très bien alors نشوفوا جميع la réponse ديال هاد l'exercice ها هي la lettre alors كما كتشوفوا هنايا احترمت فيها لا ميزون باج حطيت كل حاجه في بلاصتها حطيت لو ليو الى لا دات في بلاصتو حطيت لي كوردوني سوا ديال لو ديستيناتور سوا ديال لي ديستيناتير حطيتهم جوجهم في بلاصتهم تري بيان ابري جيت لهنا درت اوبجي remerciement très bien من بعد حطيت لا formule d'appel monsieur le directeur très bien alors j'ai l'honneur de vous exprimer mes remerciements les plus sincères et ma profonde gratitude alors شناهي هادي c'est une expression de quoi de remerciement كما قلت لكم هادي خصها تحفظ d'accord celle-là j'ai l'honneur de vous exprimer mes remerciements les plus sincères et ma profonde gratitude très bien de quoi علاش غادي نشكرو de m'avoir accordé l'autorisation de créer une club ou bien une radio scolaire au sein de notre collège يعني لانك سمحتي لنا اننا ننشئو هذاك الراديو سكولير في المؤسسه ديالنا او بيان في الكوليج ديالنا تري بيان من بعد شنو غادي نجي نكتب هنايا في هذا لو كور دو لا لتر في هذا لو كور دو لا لتر غادي نكتب فيه الاسباب داكوغ اللي خلاتنا اننا نكريو داك لو راديو سكولير alors ce projet contribuera sans doute à réduire les inégalités scolaires et permettre par le biais d'un outil motivant. Alors, يعني هذا المشروع غادي يساهم بدون شك sans doute في الحد من التفاوتات التعليمية وسيسمح من خلال un outil motivant يعني أداة تحفيزية une meilleure maîtrise de la langue écrite et orale يعني غادي يسمح لهم هذاك لو راديو سكولير باش انهم يزيدوا يتقنوا هذا اللغه المكتوبه والشفويه d'accord autre cet objet essentiel la radio intégrée à une pédagogie de ce projet favorisera
par sa programmation, sa production et ses structures des conduites sociales, à savoir la responsabilité, يعني مسؤولية, l'autonomie, الاستقلالية, le respect, الاحترام, la prise de parole, يعني التحدث, والتفكير ولا النقد, l'esprit critique. Très bien. Ces compétences ne peuvent avoir que des effets bénéfiques sur le comportement de nos élèves. يعني هاد المهارات كاملين يمكن أن يكون لها آثار مفيدة على les comportements يعني السلوك ديال التلاميذ. Très bien. Et finalement كنديروا واحد la formule de politesse اللي هي en vous remerciant d'avance. Je veux prie d'agréer monsieur l'expression de mes sincères salutations. Et finalement كما جرت العادة كنديروا le nom et le prénom. Très bien. هادشي اللي كاين بالنسبة للفيديو ديال اليوم. إلا ما فهمتوش شي حاجة n'oubliez pas كتبوها ليا في التعاليق. Et à très bientôt.